देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर पर 9 महीने पहले बुजुर्ग द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। नाबालिग से रेप के 9 महीनों के अंदर कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल श्रम कारावास की सजा सुनाई। जलपाईगुड़ी पॉक्सो कोर्ट के जज रितु सूद ने ये सजा सुनाई है। सरकारी वकील देवाशीष दत्ता ने बताया कि न्यायाधीश ने सजा पाए वृद्ध पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आनंदे ने 2 महीने की कैद का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को नाबालिग को 4 लाख रुपए की मदद करने का निर्देश दिया। सहायक लोक अभियोजक देवाशीष दत्ता ने यह भी बताया कि घटना सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्तालय के भक्तिनगर पुलिस थाना क्षेत्र में हुई, जबकि 12 जून 2024 की घटना और पीड़िता की मां ने भक्तिनगर थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि जून की शुरुआत में एक दिन लड़की घर पर अकेली थी। उसकी सास गाय लेकर खेत में गई थी और तभी एक बुजुर्ग पड़ोसी ने अपनी नाबालिग बेटी को बुलाया और उसके बाद उसे गली में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने यह भी बताया कि बूढ़े व्यक्ति ने उसकी बेटी को डराया और बूढ़ा अपनी बेटी को डराता है ताकि वह इस बारे में किसी को ना बताए। कुछ दिनों तक बुजुर्ग ने फिर से अपनी बेटी के रेप करने की कोशिश की बेटी के साथ। उस समय बूढ़े व्यक्ति ने निर्माणाधीन एक स्थानीय घर में ऐसा करने की कोशिश की। तब लड़की ने अपनी मां को पूरी बात बताई और नाबालिग की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और नवंबर माह में आरोप पत्र दिया गया था और आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए। आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट की 4 धाराएं लगाई गई। इस मामले में कुल 9 लोगों की गवाही स्वीकार की गई। आरोप गठित होने के 3 माह के अंदर ही सजा का ऐलान कर दिया गया। दोषी करार दिए गए आरोपी ने कहा, मुझे कुछ नहीं कहना है। আজকে মহামান্য স্পেশাল কোর্টের পক্সো আদালতের বিচারপতি রিন্টু সুর একটা মামলায় তার সাজা ঘোষণা করেছেন। আসামিকে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, সঙ্গে 20,000 টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও 2 মাসের কারাদণ্ড এবং ভিকটিমকে 4 লক্ষ টাকা কম্পেনসেশন দেওয়ার জন্য ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটিকে অর্ডার করেছে। এই কেসটি হচ্ছে 12/6/2024 সালের কেস। ভক্তিনগর থানার ভিকটিম গার্লের মা একটা থানায় অভিযোগ করেছিল যে অভিযোগের 10-12 দিন আগে ভিকটিম গার্ল যখন বাড়িতে একা ছিল, তার বাড়িতে কেউ ছিল না এবং তার ঠাকুমা গরু নিয়ে মাঠে গিয়েছিল। সেই সময় এই প্রতিবেশী আসামি তাকে ডাকে বাড়ির পেছনে একটা গলিতে নিয়ে যায় এবং গলির মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাকে উলঙ্গ করে তাকে ধর্ষণ করে এবং তাকে ভয় দেখায় এই ঘটনাটা যেন কাউকে না বলে। এবং এই আসামি আরও একদিন একটি কনস্ট্রাকশন হচ্ছিল একটা পাড়ায়, ওদের বিল্ডিং, সেই বিল্ডিংয়ের ছাদে যখন মেয়েটি খেলছিল তখন মেয়েটির ওখানে যায় এবং সেদিনও মেয়েটির শ্লীলতাহানি করে। তারপর মেয়েটি যখন তার মাকে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলে, তার মা থানায় অভিযোগ দায়ের করে এবং পুলিশ তদন্ত করে চার্জশিট সাবমিট করে। চার্জশিট সাবমিট করার পরে এই কেসে নভেম্বর মাসে চার্জ গঠিত হয় আসামির বিরুদ্ধে পক্সো আইনের 4 ধারায় এবং মেয়েটির বয়স 12 বছর 2 মাস, যেই জন্য পক্সো 4-এ এই কেসে চার্জ হয়। এবং এই কেসে টোটাল 9 জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং সাক্ষ্য প্রদান করার পর উভয় পক্ষে সওয়াল জবাব শোনার পর মহামান্য আদালত আজকে এই সাজা ঘোষণা করেছে। কতদিনের লাগলো এই সাজা ঘোষণা? এটা চার্জ হওয়ার পরে 3 মাসের মধ্যে সাজা ঘোষণা হলো এবং কেসটা হয়েছে 9 মাসের মধ্যে সাজা ঘোষণা। কম্পেনসেশন 4 লক্ষ টাকা কম্পেনসেশন, সেটা ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটিকে ভিকটিম গার্লকে দেওয়ার জন্য অর্ডার করেছে। 20,000 টাকা অনাদায়ের 2 মাস এবং আসামিকে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। এই ঘটনাটার এত তাড়াতাড়ি সাজা হলো, কি ভালো দিক দেখতে পাচ্ছেন এটা? না, এখন তো ম্যাক্সিমাম কেসই খুব তাড়াতাড়ি সাজা ঘোষণা হচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি ট্রায়াল হচ্ছে কেসগুলোতে এবং মাঝখানে আসলে করোনা পিরিয়ডের জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে অনেক কেসে, কিন্তু এখন খুব তাড়াতাড়ি সবগুলো কেসেই বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আমার নাম দেবাশিস দত্ত, আমি স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর পক্সো কোর্ট।